Honda Click B3, Lisanag lens, front cover o front top. Pero check sa natong kuan. Check sa nato ang loyo ni pasin buwak pa. Alright. So, update, di mada nabangag man. No? Isda na nag-assembly ha. Nya pa-decision na to si bossing kung kuan ba kanang say decision yung lisana kung gana siya sila sa assembly makaimo rata nara dire. Mada nabangag man gud. Okay rata crack. Nya bangag man gud. Sige, what na the decision ni bossing. Alright. Update. Ilisag tibo assembly. Ato sa tangtangon. Alright. So, update. Dara ang damage nga headlight assembly. Kanya bago ato ibutang. Adi nga bago parts out ni siya. So, ato i-try pasiga before na to tawra nag-cover. Alright. Testing. Sigara ang kuan ang high glow ana signal okay ra. So taro na tong cover. Alright. Sige. So lisa pa din nato front garnish dahil kay buwak ang front garnish after set out sa side cover. Okay. Update. Tao din nato bago ni ang front garnish. Nga kanang headlight morning parts out. So kasave-save si sir ani nga 2 years warranty ani niya. Sige, ato itaod sa unit. Nga taon na to front bago nga front cover. Alright. So update nara nga 50th anniversary nga front cover no. Atong gitaod din. Okay. So, update Honda Click B3 white. Ilisan og front cover, headlight, assembly og front garnish. Atong sigaon. Okay. Hi. Signal. Alright. So, mao na to. For karong adlaw. Peace out.